ഈ മഞ്ഞുമലയിൽ ശക്തമായി വെളിച്ചം അടിച്ചാൽ, இந்த பனிமழையில பயங்கரமான வெயில் வீசினால் അത് ഉരുകിപ്പോകും. அது உருகி போய்விடும். ഞാൻ വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട്, நான் வெளிச்சத்தை குறித்து சொல்லுவதினாலே, മല പോലെ ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് മഞ്ഞ് പോലെ ഉരുകി പോകുന്ന രാത്രിയാണ്. மலை போல் இருக்கிற உங்கள் காரியங்கள், பிரச்சனைகள் இந்த இரவு அது பனியை போல உருகி போகிற இரவாக இது இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. വെളിച്ചത്തെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ஒளியை குறித்து நான் பிரசங்கம் பண்ணுவதினாலே, വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട്, இந்த வெளிச்சத்தை குறித்து நீங்கள் കേൾവിപ്പെടുவதினாலே, എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത്, எது உங்களுக்கு இல்லையோ അത് ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തും. அது இருக்கிறதை போலவே வரவழைப்பார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആരോ പറയുന്നു, யாரோ சொல்றீங்க, പാസ്റ്റർ എനിക്ക് സമാധാനം ഇല്ല. பாஸ்டர் எனக்கு சமாதானமே இல்ல. യേശു പറയുന്നു, இயேசு சொல்லுகிறார், അത് ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ அது പോവാ. இருக்கிறதை போலவே வரவழைக்க போகிறார். ചിലർ പറയുന്നു എനിക്ക് സന്തോഷം ഇല്ല. சிலர் சொல்றீங்க எனக்கு சந்தோஷமே இல்ல. അത് ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ പോവാ. அது இருக்கிறதை போலவே கர்த்தர் வரவழைக்க போகிறார். ചിലർ പറയുന്നു സ്നേഹമില്ല. சிலர் சொல்றீங்க அன்பே இல்ல. അത് ഉള്ളതുപോലെ ദൈവം വിളിച്ചു വരുത്താൻ அது പോവാ. இருக்கிறதை போலவே கர்த்தர் வரவழைக்க போகிறார். ചിലർ പറയുന്നു എനിക്ക് ജോലിയില്ല. சிலர் சொல்றீங்க எனக்கு வேலையே അത് இல்ல. ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ പോവാ. அது இருக்கிறதை போலவே கர்த்தர் வரவழைக்க போகிறார். ചിലർ പറയുന്നു, சிலர் சொல்லுகிறார்கள், പാസ്റ്റർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് திருமணமாகியும் 12 വർഷം കഴിഞ്ഞു, 15 വർഷം കഴിഞ്ഞു, எனக்கு திருமணமாகி 12 வருடங்கள் 15 வருடங்கள் கடந்தோடி, എനിക്ക് ഇതുവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല, எனக்கு இதுவரையிலும் பிள்ளைகளே இல்லை. കർത്താവ് പറയുന്നു, கர்த்தர் சொல்கிறார், നിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് പോലെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ പോവാ. உங்க கர்ப்பத்திலே பிள்ளை இருப்பது போலவே கர்த்தர் வரவழைக்க போகிறார். ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, மருத்துவர் சொன்னார்கள், ഒരു രക്ഷയുമില്ല, ஒரு நம்பிக்கையும் இல்லை, ഈ ആയുസ്സിൽ നിനക്ക് കുഞ്ഞ് ലഭിക്കത്തില്ല, இனி உன் வாழ்நாள் உனக்கு பிள்ளையே கிடைக்காது, നിനക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് കുഞ്ഞെ ലഭിക്കൂ, உனக்கு டெஸ்ட் டியூப் பேபி தான் கிடைக்கும். ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. ദൈവം എങ്ങനെ വച്ചിരിക്കുന്നു, தேவன் எப்படி வைத்திருக்கிறாரோ അതുപോലെ ഒരു തലമുറയെ തരുവാൻ, அதை போலவே ஒரு தலைமுறையை கொடுக்க, ഒരു ജീവനെ കൊണ്ടുവരുവാൻ, ஒரு ஜீவனை கொண்டு வர എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? നിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി വെളിച്ചമടിക്കുന്ന രാത്രിയാണ്. இந்த இரவுல உங்க கர்ப்பத்துல ஒரு வெளிச்சம் ஒளி வீசுகிற இரவு. Praise the Lord. ஆமென். ചിലർ പറയുന്നു, சிலர் சொல்லுகிறார்கள், പാസ്റ്റർ ഒത്തിരി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, அநேக சர்டிபிகேட் என் கையில இருக்கு. ബികോമിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, பிகாம் சர்டிபிகேட் இருக்கு, എംകോം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, எம்காம் சர்டிபிகேட் இருக்கு, ബിഎ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, பிஏ சர்டிபிகேட் இருக்கு, എംഎ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, எம்ஏ சர்டிபிகேட் இருக்கு. ഇതുപോലെ ഡിഫറന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുണ്ട്. இதை போல பலவிதமான வித்தியாசமான சர்டிபிகேட் என் கையில இருக்கு. ഒരു ജോലിയുമില്ല, ஆனா ஒரு வேலையும் இல்ல. ഇല്ലാത്ത ജോലിയെ കൊണ്ടുവരുവാൻ இல்லாத வேலையை கொண்டு வர എന്റെ ദൈവം ശക്തനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ, என் தேவன் சர்வ வல்லவர் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் കരങ്ങളെ വീശിയടിച്ച് പറ, கரங்களை வேகமா தட்டி சொல்லுங்க. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, இந்த இரவுல பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், ജോലി ഇല്ലാത്ത നിന്റെ കയ്യില്, வேலையே இல்லாத உன் கையில അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ കൊണ്ടുവരുന്നു. அப்பாயின்ட்மென்ட் லெட்டரை கர்த்தர் கொண்டு வருகிறார். எஸ், கைகளை தட்டி வாய்களை திறந்து கர்த்தரை துதிப்போம். പാസ്റ്റർ തിരുപ്പൂരിൽ ചർച്ച ആരംഭിച്ചിട്ട് 10-20 വർഷമായി. திருப்பூரிலே சபை ஆரம்பித்து 10-20 வருஷங்கள் ஆகிவிட்டது. ഇതുവരെയും പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടിയിട്ടില്ല. இதுவரையிலும் சபைக்கென்று நிலம் கிடைக்கவில்லை. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ റെന്റിൽ ആരാധിക്കുന്നു. இப்போதும் நாங்கள் வாடகைக்கு தான் ஆராதிக்கிறோம். പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയും, பரிசுத்த ஆவியானவரை பார்த்து சொல்கிறார், തിരുപ്പൂർ നാഷണൽ ഹൈവേയിലെ திருப்பூர் நேஷனல் ஹைவேயில் 1 ഏക്കർ പ്രോപ്പർട്ടി തന്ന 1 ஏக்கர் நிலத்தை கொடுத்து അവിടെ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും. அங்கே நான் என் சபையை கட்டுவேன். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചു പറ, விசுவாசிக்கிறவங்க நல்ல கைகளை தட்டி சொல்லுங்க, I will build my church. நான் என் சபையை கட்டுவேன். Yes, എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ പറയുന്നു. என்னிடத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்படியாய் சொல்கிறார், റോഡിന്റെ സൈഡില്, ரோடு பக்கத்துல ആമേ 1 ഏക്കർ പ്രോപ്പർട്ടി. 1 ஏக்கர் நிலம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒരു മൈതാനം പോലെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പോലത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി. ஆமென். ஒரு மைதானத்தை போல, ஒரு கிரவுண்டை போலதான ஒரு நிலம். ആമേ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കാൻ പോകും. சபைக்காக தேவன் ஏற்படுத்த போகிறார். എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം കൈ ഉയർത്തി. விசுவாசிக்கிறவங்க மாத்திரம் ஆமென் கைகளை உயர்த்துங்க. I declare the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் I declare and decree in the name of Jesus. நான் அறிக்கை செய்து பிரகடனப்படுத்துகிறேன். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் நாமத்தில் തിരുപ്പൂരിൽ ഒരു 1 ഏക്കർ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ, ஒரு 1 ஏக்கர் அந்த நிலத்தில ആമേ സഭയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കട്ടെ. சபையின் கட்டுமான வேலைகள் நடக்கட்டும். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് പറയുന്നു, தேவனுடைய ஆவியானவர் என்னோடு சொல்கிறார், തിരുപ്പൂരിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഭയായി, திருப்பூர்ல மிகப்பெரிய ஒரு சபையாக എൽഷദായ് ഏജി ചർച്ചിനെ ഞാൻ പണിയാൻ പോകുന്നു. எல்ஷடாய் ஏஜ் சபையை நான் கட்டி எழுப்ப போகிறேன் என்று സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഈ രാത്രി പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു. சேனைகளில் கர்த்தர் இந்த இரவிலே தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்கிறார், യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചു പറ, விசுவாசிக்கிறவர்கள் நல்ல கைகளை தட்டி சொல்லுங்க, ഞങ്ങൾ ഒരു നിലത്തിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. ஓ நாங்கள் ஒரு நிலத்திற்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് அதற்காக സഭയിലെ ജനത്തെ ദൈവം ബ്ലെസ് ചെയ്യാൻ പോവാ. சபையில் ஜனங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க போகிறார்.
போகிறார். നിന്റെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനെ ദൈവം ബ്ലെസ് ചെയ്യാൻ പോകും. உங்க ரியல் எஸ்டேட்டை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ കൈ ഉയർത്തി. ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் பண்றவங்க கையை உயர்த்தி காண்பீங்க. ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നവർ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചു. தொழில் செய்றவங்க கையை உயர்த்துங்க. ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ஆமென். தொழில் செய்றவங்க ആ யாரெல்லாம் കൈ ഉയർത്തിയവർ മാത്രം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന്. ஆமென். பிசினஸ் பண்றவங்க கையை உயர்த்துங்க. கையை உயர்த்தினவங்க மாத்திரம் எழும்பி நில்லுங்க. കൈ ഉയർത്തിയവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന്. கையை உயர்த்தினவங்க அப்படியே எழும்பி நில்லுங்க. ഇന്ന് രാത്രി അസാധാരണമായ അഭിഷേകം. இந்த இரவில் அசாதாரணமான அபிஷேகம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு சொல்கிறார். 3-4 മാസങ്ങളായി 3-4 மாதங்களாக ആമേൻ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഒരു നേട്ടമില്ലാതെ தொழிலுக்குள்ள எந்த விதமான லாபமும் இல்லாமல் എവിടെയോ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്ന അനുഭവം. ஏதோ ஒரு இடத்துல தேங்கி நிக்கிற ஒரு நிலை. ആമേൻ സ്തോത്രം. മുന്നോട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ முன்னேற செல்ல முடியாத ஒரு அளவிலே നിന്റെ ബിസിനസ്സിനെ സ്റ്റക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന உங்க தொழிலை தேங்கின நிலைமையில வைத்திருக்கிற എല്ലാ ഇരുളിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളും எல்லா இருளின் கிரியைகளும் ഇന്ന് രാത്രി കെട്ടഴിഞ്ഞ് പുറത്തു പോവുകയാണ്. இந்த இரவிலே கட் அவிழ்க்கப்பட்டு வெளியேறி എല്ലാവരും കരമടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. எல்லாரும் கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന നിന്റെ സകല ബിസിനസ്സിനകത്ത് இப்போ எழும்பி நிற்கிறவருடைய சகல தொழிலுக்குள்ளே ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരുടെ എൻകൗണ്ടർ தேவனுடைய தூதனுடைய சந்திப்பு ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നു. இப்போதே பார்க்கிறேன். തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ திங்கட்கிழமையிலிருந்து നിന്റെ ബിസിനസ്സിനകത്ത് உங்க தொழிலுக்குள்ளே വലിയ പ്രോഫിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും. பெரிய லாபங்கள் உண்டாகும். ആമേൻ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு சொல்கிறார். നിന്റെ പ്രോഫിറ്റിന് വിരോധമായി உங்க லாபத்திற்கு விரோதமாக പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ கிரியை செய்கிற பிசாசின் மண்டலங்களை ഇന്ന് രാത്രി இந்த இரவிலே തകർന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. உடைந்து போவதை நான் பார்க்கிறேன். എന്നെ கைகளை കാണിക്കുന്നത് தட்டி கைகளை தட்டி ചിലര് പ്രതീക്ഷയോടെ ഷോപ്പ് തുറന്ന് சிலர் பெரிய எதிர்பார்ப்போடு கடைகளை திறந்தார்கள். വളരെ നിരാശയോടെ മടങ്ങി വരുന്ന കാര്യം ഞാൻ കാണുന്നു. ஆனா மிக வருத்தத்தோடு கடையை பூட்டி வீட்டுக்கு வருவதை பார்க்கிறேன். ഇനി നീ സന്തോഷത്തോടെ പോയി இனி நீங்கள் சந்தோஷமாய் போவீர்கள். സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വരത്തക്ക രീതിയിൽ சந்தோஷத்தோടെ திரும்பி வரக்கூடிய அளவிலே നിന്റെ ബിസിനസിനെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് உங்கள் பிசினஸை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று നിനക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു. உனக்கு நான் உறுதியை നിന്റെ தருகிறேன். സകല ബിസിനസിനകത്തും உங்க சகல பிசினஸ்க்குள்ள വെളിച്ചം വ്യാപരിക്കുന്നു. வெளிச்சம் அசைவாடுகிறது. കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. கை தட்டி சொல்லுங்க. സകല അന്ധകാരങ്ങളും சகல இருள்களும் ഇപ്പൊ മാറിപ്പോട്ടെ. இப்போதே விலகி வெளியேறட்டும்.